আসন্তকালি বালেশ্বর জেলা ফকিরমোহন ইউনিভার্সিটি গস্তরে যাবে মহামহিমা রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এনে জেলা প্রশাসন তরফর ব্যাপক প্রস্তুতি করা যাইছি। আইন শৃঙ্খলা পূর্বাঞ্চল ডিআইজি তত্ত্বাবধানের ব্যাপক ব্যবস্থা হয়েছে। 3 জন এসপি সমেত বহু পদাধিকারী 30 প্লাটুন পুলিশ ফোর্স মুতয়ন হয়েছেন। আসন্তকালি 12:30 সময় পৌঁছবার কার্যক্রম রয়েছে। সেপরি 4 তারিখের মধ্যে রাষ্ট্রপতি ময়ূরভঞ্জ জেলা রায়রংপুর গস্ত করিবার কার্যক্রম রয়েছে। কিভাবে সুরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে প্রস্তুত হয়েছে সে নিয়ে ডিআইজি অধিক আলোচনা করেছেন আম প্রতিনিধি ব্রজকিশোর পাণী। আসন্তকালি মহামহিম রাষ্ট্রপতি আসুଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଏଫଏମ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପରିସରକୁ ଏ ନେଇକି ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଡିଆଇଜି ଅଛନ୍ତି ପିନାକୀ ମିଶ୍ର ସାର୍ ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଚାଲିଛି ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ସରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରାଯିବ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମହାମହିମଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ତାଙ୍କର ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଝିଅ ସେ ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁ ଆସିବେ ଏ ନେଇକି ଯେଉଁ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଛି ଏବେ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ସିଧା ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସାର୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାନେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ସ୍ତରରେ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କ'ଣ ରହିଛି, କେତେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି? ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ବି ମଧ୍ୟ ଗସ୍ତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ରହିଛି। আসন্তকালি এফএম ইউনিভার্সিটির কনভোকেশনরে মহামহিম রাষ্ট্রপতি মহোদয়াঙ্কর গস্ত রয়েছে। সেই সংক্রান্ତରେ রাষ্ট্রপতি মহোদয়াঙ্কর গস্ত সময় যে সব সিক্ୟୁରିଟି আরেঞ্জমেন্ট করা যায় ব্লু বুক অনুযায়ী তাকু করা হয়েছি। হেলিপ্যাড্রে यूनिवर्सिटी भितर यूनिवर्सिटी बाहर ऑडिटोरियम जो फंक्शन हम समस्त लोकेशन रे जो मैडम को गस्त अच्छी सबको सुरक्षा व्यवस्था कराई। केते प्लाटून पुलिस फोर्स अब केते ऑफिसर? 3 जन एसपी रैंक ऑफिसर मुतयन अच्छा विभिन्न लोकेशन रे बालेश्वर रे। तत्संगे संगे अराउंड 20 प्लाटून माने 30 प्लाटून फोर्स 25 ରୁ 30 प्लाटून फोर्स इंक्लूडिंग द डिस्ट्रिक्ट फोर्स मुतयन करा जिवो एवं फुल प्रूफ सिक्यूरिटी व्यवस्था कराई। सर आउ गस्त जो अच्छी जिला निजस्व जिला भी अच्छी से भी आपंकर गुरु दायित्व रोचे केते सर सेठी कोन व्यवस्था कराई? बालेश्वर गस्त परे मैडम प्रेसिडेंट करो मयूरभंज गस्त अच्छी। मयूरभंज रे विभिन्न कार्यक्रम रे महामहिम राष्ट्रपति महोदय जोगदेवार कार्यक्रम अच्छी। किसी सामाजिक कार्यक्रम ऑफिशियल कार्यक्रम ताकू मध्य आमे लोकेशन वाइज तार सिक्यूरिटी असेसमेंट कराई एवं फोर्स ऑफ ऑफिसर डिप्लॉयमेंट कराई। राष्ट्रपति महोदयांकर गस्त पई ब्लू बुक अनुଯାୟୀ जहाँ भी प्रोसीजर्स था रूल्स था से अनुଯାୟୀ हम सिक्यूरिटी व्यवस्था ग्रहण करा जाई था। मयूरभंज रे भी 40 प्लाटून रु ऊर्ध्व फोर्स विभिन्न लोकेशन रे मुतयन हेबे एवं 4 रु ऊर्ध्व एसपी रैंक ऑफिसर ताको तदारक करिवे एवं आम पूर्वांचल रेंज रे एसपी बालेश्वर एवं एसपी मयूरभंज प्रत्येक तत्वावधान रे एही राष्ट्रपति महोदयांकर विजिट कार्यक्रम रो सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण करा जाउछि। धन्यवाद, थैंक यू। शुणुले आमर जो अच्छे पूर्वांचल डीआईजी कहते राष्ट्रपति जो गस्त हम खाली बालेश्वर गस्त नहीं ताकर निजस्व जिला गस्त करेंगे से नहीं मयूरभंज जिले में 40 प्लाटून पुलिस फोर्स मुतयन करा बालेश्वर जिले में 30 प्लाटून पुलिस फोर्स और 3 जन एसपी और पखापाखि वरिष्ठ पदाधिकारी मान जो अच्छा समस्त ये मुतयन होती किभली शांति श्रृंखला ये गस्त समापन हे ए नहीं तत्वावधान में व्यापक प्रस्तुति से कर सारी। बालेश्वर जिला से गुलाम ब्रजकिशोर पाणी, न्यूज़ 7।